دعا برے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخری موالی تک واجب سمجھ کے باواز بلند تر صلوات۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو، جت بادشاہ حسین دی مجلس ہوندی ہے 70,000 ملائکہ آنے بادشاہ دی مجلس ہے، آخری موالی تک بلند صلوات۔ تیرے اور میرے 6ویں امام دا فرمان کہ اگر انسان کو پتہ لگ منجے ساڑھے گھرانے تے درود بھیجن دی فضیلت کتنی ہے، صحیح فرمایا بندہ ساری زندگی کوئی کام کرے کوئی نہ، بس کثرت نال صلوات پڑھتا رہے، باواز بلند صلوات سارے مل کے پڑھو گئی۔ دعا ہے شام دی لٹی تے اجڑی بی بی تہاڈا ہر قدم ہر آسو اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے۔ او ویڑے گھر ڈیرے وسن پائے جت بین تے ڈرا دی پھوڑی بچھائی ویندی ہے۔ مالک اللہ بانیان دی دولت عزت بخت وسعت عطا فرما۔ صلوات ایسی پڑھو تمام دعائیں مستجاب ہو جاویں، باواز بلند تر بھئی سارے مل کے نعرہ تکبیر سارے بولو بھائی، میرے خالق دا نام بہت بلند ہے، باواز بلند نہ چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آخری موالی تک تمہیں ہاتھ اونچے کر کے اچھا حیدری۔ ضروری ہے کہ شاہ مشرقین راضی ہو۔ کمال دی 4:17 تو مجلس پاک دی ابتدا، او زبان دا فائدہ نہیں جڑی گران چ بولے ڈیریاں دے بولے بادشاہ دے پاک ذکر چپ کر جاوے۔ جس بندے دے عقیدے دے مطابق گل ہوئے و تائید کرنی ہے، چپ نہیں رہنا۔ کمال دی 4:17 ضروری ہے کہ شاہ مشرقین راضی ہو، دل بطول کے آنگن کا چین راضی ہو۔ پوری توجہ بھائی، دل بطول کی آنگن کا چین راضی ہو۔ نبی نے حالت سجدے میں کہہ دیا سائل، نماز یہ ہے کہ پہلے حسین راضی ہو۔ کیا بات ہے، ہاتھ تجھے بھائی حیدری، ماں حسین دے راضی ہو گئے، بادشاہ حسین صلی اللہ۔ اجازت ہے نوکری بھیڑ پہ راضی شروع، بابا جی اجازت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن تیری ہائے نہیں تیری آمین ہے۔ ہر مجلس سے یہ گزارش کرے نہ ڈٹھا کر پڑھنا لکھونے،
نگاہی گل تے رکھنی ہے جو وسدے کیویں ہیں تے اجڑ کیویں گئے صدقے صدقے سونی آئے تھی جم پوگی تھی پریشان نہ ہوئے دینو 18 سال انہیں پالیں 18 سال برادری نو متھی نہ لگن دیویں 18 سال دے بعد جدہ دی آکھی بابا میں کو برکا گھندے خوش نہ تھی میں دیر نہ لاویں جلدی نال برکا پواویں برکا پوا کے دوئے ہاتھ بدھ کے شام دے پاسے منہ چکرے تے رو کے ہیو آکھیں علی دی دی تیری اپنے مقدر نوکر دی پائی کھڑی ہے تیرے احسان صدقے صدقے بھیڑ برادے رکھا دی لکھی بیٹھے شہد کتابے دکھ بھیڑ دے ویر تو ود ہوئے دن جدہ لگ دائے کرن حسابے شاعرہ دے اجا منگ دیئے چادر سین میں دی میں کو آندن اکثر خوابے تے خوابج میری سین رو رو کے گل کیڑی کریں دیئے بی بی آدھی مظلومہ میں ہاں دس دنیا کو میڈا ویر حسین نوابے میں صدقے تھی با اجازت ہے لو بین کر چھوڑا بین دے میرا دے جڑم دے لگیا دی محنت دا خلاصہ نبیاں دی محنتاں دا خلاصہ حسین ہے کوشش کر بھئی او ہنج آپ ہوئے جیڑی ہنج دی لوڑے علی دی دھیلو ہر روان علی اکھ دے تلے زہرا دا رومال آندے ہر مومن دی اکھ دے تلے زہرا دا رومال آندے کوشش کر رومال خالی نہ لے توارے ہنجو اکٹھے کر کے کربلا حسین دی قبر تے گھنویں دیئے رو کے آدھی لال قبر تو بائرہ میں مومن دا مرہم تیرے زخمہ تلاون واسطے گھن نہیں صدقے صدقے ملیا آدھے لبی اساسا حسین بے جرم حسین تسا حسین بے جرم حسین عبرتہ کٹھا میں صدقے تھی وجہ جڑے چپکی دی بیٹھے ہو ہندو دا نہیں عیسائی دا نہیں مسلمان دا کٹھا میں قربان تھی وجہ آدھا پہ کری قتل نماز کر قتل نماز کو پیشی ویلے جتی اثر دی شمر آدھانے والا خون سادات دا وردیاں تے اٹھے لوگ نماز دے نماز دے کاڑے میں صدقے تھی وجہ کوشش کر بھئی لا خون سادات دا وردیاں تے اٹھے لوگ نماز دے میں قربان تھی وجہ میں قربان تھی وجہ آدھا پیچانا تک قرآن کونے دیتے وہ اٹھے لوگ نماز دے کانے وہ جماعت مکی تے ٹور پہ شامی میری سین کو دیوان مکانے صدقے صدقے وزیل جگ تو سوڑے وزیل جڑے ویلے اجڑے لی
नाल कब्र ही नहीं रलिया रोवना लियोए दीवानी परदेदार आई जेड़ी बाजारा च पत्थर जले दी रही है मुसल्ले ताई दाया नाल घिन होए लोग आदिल शिया रो दिल शिया मातम करे दिल इन क्यों नहीं आदे शिया मर क्यों नहीं हुए मैं सदके थी जेड़ी आदि आई पेशी दीजीन छोड़ी आई वहाँ जानी नहीं लथा भेड़ लुटी गई है मैं सदके थी आवाज देवी आदि रही वीर मैं हुआ ज़ैनबा मैं सदके थी भैया आदि रही वीर बदमाश लोग आवाज़ ने जेड़े दीन छोड़ी आई शामिया दे जाके मैं सदके थी भैया एक बंदे तेरे ते मेरे चौथे इमाम ते सवाल कीता है आदम मौला तो कुछ सब तो वाला दर्द सब तो वाला तकलीफ केड़ी जाओ ते पहुंची सैयदा दे मुसलमाना इतना आप नहीं मारिया जितना उन्होंने लोगों तू मराया ने जेड़े सारे टुकड़े ते पलते वह सदके थी टुकड़े ते कौन पल रही हिंदा दे बुए ते रात बैठा रोंदा है रमला लंघ गई है मानू आदि अम्मा फाखरा लिबास लहा रत्ते कपड़े लहा अम्मा कोई पुराने कपड़े पा ते कोई मौजा विखावा है बंदा ते रोंदा राते माँ आदि तमाशा न वेखा मैं को मेरे पीरा दी मनाए आवाज़ ने तमाशा नहीं अम्मा तमाशा बागियां दाऊंदा है कुरान दी कसम सर ते चादर कोई नहीं ते वाती पर्देदार मैं सदके थी वन्या मां हैरान होई आदि अम्मा इहो जाई गल सुनावा तू कब्र च रोवे अम्मा मैं कारी डिठे अजीब रंग दे कारी नेले दी चुंच सवारे सर नाल धड़ कोई नहीं कुरान वदे पढ़दे मां हैरान होई आदि अम्मा हैरान थी मैं करीब गईया जड़ा वड्डा कारी है मैं आखा कारी कुरान तेरा ना क्या है मैं को ना दसियास मैं आखा कारी कुरान तेरे प्यू दा ना क्या है मैं गुना दसियास मैं आखा कारी कुरान तेरी मां दा ना क्या है मां दा ना पूछा अखा बंद कीतियास मैं सांग हलाइए मैं आखा कारी कुरान मैं को मां दा ना दसिया मैं को आदा जा चंगी नहीं मैं मां दा ना कीवे दसा मैं आखा कारी कुरान कोई निशानी चले मैं सांग नु हलावा दिता है मैं को आदाई जाती नमाज दे बाद तस्बीह पढ़ी वे उहा मेरी मां है मैं आखे मां तस्बीह आली है वत दी बाजार च क्यों रोल गई है मैं आखे अम्मा उन कैदियां दे विचों एक कैदी जेड़ा तेरे बूहे दे बाहर खून बैठा रहिंदा है खून दी गल सुनिए नालैन नहीं संभली चादर हाथ च रह गई है दौड़ के घरों बाहर आइए आवाज आंदे रात रोवण आला मेरा सलाम सैयदा दे जला के सलाम समझाई वत बुरका क्यों नहीं भी पाया आवाज आंदे मैं को बुरका दसे ना ए तेरिया कुछ नहीं लग दिया सैयदा दे तकुरो कड़ाल कोई नहीं ना भी बाहर आवाज आंदे ना भी बाहर लहाई खड़ी है